अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और नौजवान अजीज़ साथियों, मैं आप लोगों तक तिलावत कुरान की वीडियो पेश करूँगा और पेश कर रहा हूँ। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि आप लोगों तक पहले मेरी वीडियो पहुंचती रहे। तो वक्त को ज़ाय करते हुए आइए मैं अपनी तिलावत को शुरू करता हूं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लत वत्तबअना अर्रसूल फक्तुबना मअश शाहिदीन। वमकरू वमकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इद क़ालल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका वराफ़िउका इलय्या वमुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू वजाइलुल्लज़ीना इत्तबऊका फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामति थुम्मा इलय्या मर्जिउकुम फ़अहकुम बैनकुम फ़ीमा कुन्तुम फ़ीहि तख़्तलिफ़ून। फ़अम्मा الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجاك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا فمن حاجاك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق من ربك وما من إله. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين.
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي